letter siya. Ito yung letter niya, guys. Ito, oh. Oh, ito, oh. Ate Essie! From Ate Essie! Ate Essie ba? Ate Essie or Essie lang? Letter Essie. Thank you po. Ang cute naman na ito. Ang dami yung nag-gift, guys. Kanina, in-unbox ko na sa may Facebook. Sa may Blue Up. Muntik pa nga. In-unbox ko na kanina sa Blue Up. Sobrang daming nag-gift, as in. Thank you po. Guys, sobrang na-appreciate ko yan, guys. Thank you so much. Thank you talaga. Sobrang big help niya talaga, guys. Big help. Meron siyang rice cooker. May mga ano-ano. Cute. May jacket. May cup. May t-shirt. May lechon. May... may money cake. Ang kapal ng money cake ko. Ang kapal ng money cake, babe. Sobrang kapal. Thank you, Danny Cakes. Tapos meron pa pala, guys. Nagpa-MOA Globe. Nagpa-MOA Globe pa. Bukas po, 6 p.m. Main, thank you. 6 p.m. hanggang 12 midnight po. Nagpa-MOA Globe. Ate Esa, thank you. Thank you po. Diba? Suffer. Mamaya, yes, mamaya. Mamaya, 19 siya, 19. Meron pang gift, guys, eh, yung flowers. Hindi ko pa napipicture yung flowers. Nasaan yung flowers? Andyan, no? Okay. Dipicture lang ko mamaya yung flowers, guys. Grabe. Yung flowers, guys, ewan ko. Grabe yung effort ninyo. Thank you po. Thank you, love you all. Salamat po sa mga bumabati dyan, guys. Mama Majung, go ahead. Thank you sa go ahead. Thank you so much po sa go ahead. Diba? Dami. Like, guys, sobrang sobrang nakakatuwa. And tumaba daw ako, guys. Tumaba daw ako! Tumaba daw ako. Nasa damit ko lang yan, B. Hindi naman mataba yan, eh. Ang sakit. Payat nga, eh. Totoo. Payat ko pa nga na FB. Ay, sorry. Uy! Sir Jepoy! Sir Jepoy! Thank you, Mama Majung! May lata, bossing. Kita mo? Ewan ko. Thank you! Thank you, guys! Thank you! Wala, ayan. Doon lang yan sa may sa may baba. Thank you so much. Sa mga bumabati, guys, maraming salamat, ha. Thank you talaga. Love you all.
Salamat po sa mga tumambay din kanina at sinalubong yung birthday natin. As in, thank you. Sinamahan nyo kami dun sa may Blue Up. And, ay nako. Miss Laila. Palagi kasi, hindi pala green. Palagi ko nga kayo. Palagi. Diba? Palagi ko nga kayo, diba? Our pala green. Thank you, Miss Laila. Thank you, Ninong Bray. You guys are my palagi. You are my palagi. Ang aking palagi. Hindi man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humindi. Di na mabilang ang ating mga tambuhan. Away bati natin, di na namamalayan. Eto tayo. Ay nako. Pala green. Ngunit sa huli, palagi. Thank you guys. May palagi. You are all my palagi. Sir RJ! Sir Jeffoy! Uy, grabe. Grace, grabe. Sir Jeffoy! Grabe. Thank you. Sir Jeffoy. Thank you po. Bakit hindi ka mag-audition sa PBB? Pwede naman. Mag-audition tayo, tapos ano? Tapos pwede natin gawing ano, hindi na naman tayo mananalo doon. Diba? Pero ang maganda sa PBB, paglabas mo, mahal ka ng tao. Kumbaga, hindi mo na muna makikita yung bash na parang bash na kunyari, may mali kang ginawa. Diba? Ano, tawag dito. Mas makikita, paglabas mo, mas makikita mo yung pagmamahal ng mga tao sa'yo. Thank you, Sir Jeffoy! Sir Jeffoy, J-Poy. Jeffrey Aquino yan, Sir Jeffrey Aquino. Diba? Thank you po. Pasok niyan. Ako, di ko nga Angkol! Tumataba na daw tayo, guys. Grabe. Tumataba na daw tayo. Grabe sila, oh. Uy, grabe guys. Sobrang nakakatuwa na nagustuhan niyo yung bagong collection natin. As in. Sobrang nakakatuwa na nagustuhan niyo yung ating bagong collection at sinold out nyo agad. As in, guys. Sobrang... Akala ko nga... Kasi that's my birthday collection talaga. Na talagang nakaraan pa lang, nakaplano na. At ilalabas ko. At gusto ko na talaga siyang ilabas. Excited ako. Napapakita ko na nga siya sa mga live. Napapakita ko na nga siya sa mga live, di ba? At yun, finally, na-release na natin siya. And nakakatuwa, di ba? Nakakatuwa kasi na-sold out din natin agad. Di ba?
Kaya thank you po sa mga nag-support at nag-solve ng ating bagong collection sa Exclusivo, guys. Maraming salamat po. Thank you talaga. As in, sobra. Ate Henley! Uy, thank you! Thank you, guys. Uncle, thank you po. Thank you, Uncle. Thank you po, guys, sa mga nag-gift. Thank you. Thank you talaga nag-gift. Thank you. Nag-gift. Thank you talaga. Thank you sa pa-birthday gift niya sa akin. Ate Clea, hello po. Thank you so much. Our palaging random. Oo. Kahit na 22 na tayo. Uy, parang na-refresh ako. 22, di ba? Kumbaga, I'm 22 years old and I'm proud na napagdaanan natin lahat lately. Thank you, Ate Henley! Di ba? I'm proud na napagdaanan natin lahat lately. So proud of us and so proud of you guys dahil andyan pa din kayo at never nyo akong yung mga nagstay, hindi nyo ako iniwan hanggang ngayon, hindi nyo pa rin ako iniwan. Thank you so much. Dalaga na ako. Charis. Dalaga na. Siguro 22. Ano bang ang dami mangyayari sa 22 natin, guys? Sobrang dami. And sana makasama ko pa din kayo sa edad kong to. Diba? Sana nandyan pa din kayo. Kahit dalaga na. Dalaga na siya. Kahit binata na tayo. Binatang taga QC. Binatang taga QC. More years to come, yes. Thank you, Main! Thank you, Main. Thank you so much. Diba? Ate Clea! Thank you po. Guys, see you guys. Alam nyo naman kung saan natin isa-celebrate ang birthday natin. Alam nyo na kung saan. Di ba? Thank you. Sino yun? Siyempre, sa Bulacan. Ano pa ba? Sa Bulacan, siyempre. Sa Bulacan. B. Sa Bulacan. Ano pa bang ina-expect nyo? May tayo eh. Siyempre, ang grande yung ating birthday celebration. Guys, enjoyin nyo lang ha. May mga performers tayo. Enjoyin nyo lang. Uy! Miss Laila! Miss Laila! Thank you, Miss Laila! Sino malapit sa Bulacan? Oh, tingnan nyo, oh. Sobrang tayong malapit sa Bulacan, oh. Di ba? Guys, sobrang nagugutom na ako. Grabe. Ano to? Hanggang 1 AM na lang tayo. Hanggang 1 AM na lang tayo. Kakain na ako. Sobrang nagugutom na ako. As in, gutom na ako, B. Ate Ibiang! Thank you guys. Happy birthday. See you hour palagi. See you guys. See you.
See you all sa 24. See you all sa 24. Hanggang 1 AM na lang tayo guys. Love you all. Kakain na ako kasi sobrang nagugutom na ako. Thank you po sa mga nandito sa live. Sorry. Hey, grabe. Sobrang Uy! Ate Henley! Thank you, Ate Henley! Thank you. Ate Joy! It's Ate Joy! Ate Joy! Uy, Ate Joy! Ate Joy, thank you so much! Thank you po! Guys, thank you so much sa mga bumabate. Happy birthday to me! Happy birthday! Thank you! Salamat po sa mga bumabate. Thank you guys! Thank you po, Ate Henley. Thank you so much! Dalaga na siya. Binatang taga QC. Thank you guys, thank you. Dalagang Pilipina. Ay, nakita kong isang babae. Di... Hala! Uy! Ate Lizelle! Ate Lizelle! Ate Lizelle, thank you! Thank you, Ate Lizelle! Uy! Thank you po! Thank you! Salamat po! Hello! Thank you, Ate Lizelle! Uy! Thank you so much po, Ate Lizelle. Thank you po talaga. Ate! Uy, si Ate Angel! Uy! Hala! Ate Angel! Hala, Ate Lizelle, Ate Angel! Hala! Uy, grabe! Sobra! Thank you so much! Thank you po, Ate Lizelle and Ate Angel! Ate Lizelle Panganiban and Ate Angel Lim, I love you all! I love you all, thank you so much! Thank you po! Thank you po! Pasabog! Thank you po! Uy, grabe yung pasabog. Thank you so much. Thank you, Ate Lizelle. Grabe ang mga ninang. Totoo. Grabe. Thank you po. Thank you po. Grabe, thank you. Maraming salamat talaga. Ala, number 1 tayo. Bigis number 1 tayo. Thank you.
Uy, grabe. Grabe, nagulat ako. Thank you po. Thank you so much. Thank you talaga. Thank you, Ate Lizelle. And thank you, Ate Angel Lim. Thank you, Ate Mispa. Thank you, guys. Uy, sobrang ano yan, guys. Thank you. Sobrang sayang birthday gift niyan, guys. Sobrang na-appreciate ko yan. Thank you. Sabi ko hanggang 1 AM lang tayo, di ba? Sabi ko hanggang 1 AM lang tayo eh. Mag-end na talaga kasi ako ng live, guys. Kasi ano... Thank you again. And also congratulations po sa atin dahil we sold another collection na naman. And guys, thank you po sa mga support po ninyo, sa pagmamahal po ninyo. Thank you so much po. Thank you. Grabe kayo, guys. Uy! Hala! Hala! Uy, hala! Ate Angel Lim and Ate Lizelle! Sobrang thank you po. Uy, grabe. Thank you po. Engineer Norms, hello po. Guys, thank you. Hello, thank you sa birthday gift nyo, guys. Naglalag ba ako? Thank you po. Guys, thank you sa birthday gift. Thank you sa mga bumabati po. Thank you so much po. Thank you. Thank you po talaga as in. Sobrang thank you po, guys, as in. Engineer Norms and Sir John Martin. Ate Venice! Oh my gosh. Uy! Grabe, Sir Jomar, thank you. Uy, grabe, thank you po. Thank you so much. Thank you. Guys, sobrang thank you po. Thank you. Thank you po. Grabe. Guys, as in, sobrang grabe. Thank you po. Nagulat ako. Ate Venice. Uy. Ang dami ninyo, guys. Thank you. Ate Jo, thank you. Sa mga bumabati, guys, maraming salamat po. Uy, ang cute! Thank you, guys. Thank you talaga. Uy, thank you po, guys. Sobra as in. Sobrang na-appreciate ko po yan.
Thank you po sa mga pa-birthday gift nyo po. Miss Laila, thank you sa lechon. Ang sarap ng lechon. Buti hindi pa kumunat. Thank you po. Sa mga nanonood, thank you din po sa inyo lahat, guys. Lockwisher! Hello! Sobrang sarap. As in, yung mga handa natin. Sobrang sarap. Thank you talaga, guys. Thank you sa inyo, guys. See you on... yung celebration natin, guys. Magkakasama tayo. See you on, 24. Magkita-kita tayo. Thank you, guys. I love you all. Guys, pumunta kayong lahat. Ini-expect ko pa naman ang dami natin dun. Sobrang dami. Ate Mai! Ichan, thank you. Thank you po. Sabi ko kanina. Guys, sabi ko kanina, hanggang ano lang tayo dito. Ako talaga nagsabi, lol. Sabi ko kasi talaga eh. Kayo kasi. Ay, grabe. Grabe kasi kayo eh. Naudlot. Thank you po. Sobrang naudlot. Thank you talaga. Pero thank you po. As in, thank you. Hindi ako magsabi ng thank you. Adobo! Uy! Ate Liz! Grabe! Thank you po! Adong Ate Lizel! Thank you so much po! Thank you! Grabe! Hala! Hala! Hindi to totoo. Guys! Hala! Ay! Oh, thank you! Guys! Thank you talaga. Uy! Ate Angel! Hala! Hala! Hala, thank you! Thank you po! Hala! Grabe! Sobrang thank you po talaga. Uy! Ma! 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 Uy! Ma! Grabe! Ma, thank you! Thank you po! Ano, grabe. Uy, sobrang thank you. Hello.
Hello. Hala talaga guys, hala. Thank you po. Sobrang grabe. Nagugulat ako. Grabe. Sir Jepoy! Hello. Sir Jepoy, hello, thank you. Thank you po, Sir Jepoy. Thank you so much. Thank you guys. Thank you to you all guys. Grabe yung pa-birthday gift nyo guys. Miss Joy! Uy! Hello! 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 Grabe! Ate Ibiang! Hello! Uy guys, thank you talaga, Sin. Thank you po. Sabay po, thank you talaga. Miss Laila! Uy, grabe kayo. Uy, grabe kayo. Uy, grabe. Miss Laila! Thank you po. Guys, thank you. Uy, grabe guys. Sobrang thank you talaga. Sobra. Salamat po sa mga birthday gifts, guys. Thank you po. Thank you po. Ma! Ma, hala! Hala, ma! Uy! Hala! Thank you po. Pao Villar, thank you po. Guys, thank you po. Uy, grabe. Hindi ko ina-expect to, guys. Sobrang thank you. Julian! Hello po. Thank you. Guys, grabe naman. Grabe, sobra. Sobra to guys sa birthday ko. Thank you po. Thank you talaga guys. Sobrang na-appreciate ko to guys. Promise. Thank you talaga. Sir Chris! Uy, I miss you, Sir Chris! Hello! Sir Chris! Hello! Ate Venice! Uy, Sir Chris, I miss you! Uy! Uy, thank you guys. Thank you. Thank you po. Aray. Ina-acid ako, B. Thank you, guys. Ina-acid ako. Oh my God. Hello. Uy guys, sobra to, promise. Thank you, Sir Chris. I miss you, Sir Chris. Long time, Sir Chris.
I miss you po. Guys, thank you so much. Sobra as in, thank you talaga. Thank you as in. Ay, thank you, thank you. Miss Laila. Guys, alam nyo, first time to. Seryoso. First time kong nakatanggap ng ganito, guys. Sobra-sobra, guys. Grabe yung pa-birthday gift nyo, guys. As in. Grabe, guys. Thank you po. Thank you, thank you. Thank you talaga, Ate Al. Sa mga ninang-ninong natin dyan, sa mga ate at kuya ko. Maraming salamat talaga. At Sir Chris, thank you. I miss you, Sir Chris. Thank you so much po. Sobrang thank you. Guys, as in guys, thank you po. As in, sobra. Grabe. Sobra-sobra to guys. As in, na-overwhelm ako ngayon. Kasi daw, seryoso guys, sobrang na-overwhelm ako ngayon guys. Parang, sobrang na-excite ako. Na-excite ako guys. Sir Chris, grabe yung pa-cake mo, TikTok cake. Nandito palagi. Thank you. As in, guys. Sobrang... Grabe. Grabe ka, Sir Chris. And ano, guys, all of our ninong and ninangs natin and ate and kuyas natin dyan. As in, thank you talaga. Sobrang thank you po. Thank you sa inyo, guys. Sir Julian! Hello! Sir Julian Garcia, hello! Di bagay! Ninong Bray! Guys, thank you as in, guys. Wala akong masabi. Sobrang... Hindi ko alam. As in... Halo-halo guys eh, halo-halong emosyon talaga. Na-excite ako. Naiiyak ako naiiyak ako pero ayoko umiyak. Kasi baka may masabi na naman yung iba dyan. Di ba? Ayoko umiyak pero naiiyak ako. Pero alam nyo guys, sa totoo lang guys sobrang saya ko ngayon guys, as in. This is the best birthday ever. First time ko to guys, first time ko tong na-experience. First time ko to na-experience sa lahat ng birthday na nangyari sa akin guys. As in, thank you so much talaga. Thank you. Hello? Hello, Sir Jepoy! Sir Jepoy Aquino! Uy guys, thank you talaga. Sobra, promise. Thank you po, thank you talaga guys, thank you. Grabe. Sobra guys, thank you talaga, thank you. Sige po. Stargazing. Thank you po, thank you. As in, thank you po talaga, sobra.
Water Bunso celebration, sabi ni Ian. Thank you, Sir Jepoy. Thank you, guys. Guys, maraming salamat. Sobra. As in, thank you talaga. And sobrang nakaka-overwhelm. And salamat po dahil sinamahan niyo ko, guys, sa journey ko, buong journey ko ng 21 years old ako, guys. Until now na 22 ako, guys. You are still there. Guys, thank you. Uy, Ninong Bray! Thank you. Grabe. Sa mga OFWs natin, maraming salamat. Dahil nandyan kayo at patuloy nyo pa rin ako minamahal, guys. Thank you for loving me. Alam ko, guys, we are not perfect. May pagkakamali din ako, guys. Alam ko yun, guys. Pero alam ko, guys, may pagkukulang din ako sa inyo. And sorry din. May pagkukulang ako kung nagkamali ako, kung makagawa man ako ng mga pagkakamali. Guys, pasensya na po, guys. I will do my best. I will try my best, guys. Pa rin, guys. Maraming salamat po talaga. Mahal na mahal ko kayo. Thank you so much, guys. I know, guys. Sobrang... Alam ko, sobrang dami kong pagkukulang. Sobrang dami kong pagkakamali. Guys, hindi ako perfect. Hindi ako perfect, guys. Pero thank you pa rin dahil pinagkatiwalaan nyo ako at ina-accept nyo pa din ako, guys. Ina-accept nyo pa din ako. Sobrang thank you talaga. As in, thank you. Lahat ng efforts ninyo, guys, sobrang na-appreciate ko. Lahat ng pagmamahal ninyo, lahat ng tiwala ninyo, guys. Lahat yan, guys. Hindi ko po yan sasayangin, guys. Magtiwala kayo. Never kong sasayangin yan. Di ba? Paano nyo ako pinagkatiwalaan nung una, ganun din ako mapagkakatiwalaan hanggang dulo, guys. Di ba? Alam niyo na yung tawag ko sa inyo, di ba, guys? Kayo ang aking palagi, as always. Yun na yung tawag ko palagi.